طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء حياكم الله. الله. حفظكم الله. حياكم الله. الله يبارك. وأن أعرف أولا اسمي أحمد. نعم أحمد، ini اسمي أحمد. فإن شاء الله يعني بعض الإخوة يطلبون المساعدة مني أن أترجم من محاضراتكم. طيب، أعانكم الله يا شيخ. نعم جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. نبدأ وفيكم إن شاء بارك الله. الله. طيب. نبدأ يا شيخ أحمد. باب طيب. إذا أردت نبدأ يا شيخ أحمد، بدأنا. تسمعني؟ كأن صوبك عند شيخ أحمد رديئة يا أستاذ. طيب تفضل يا أستاذنا. بسم الله. نعم، معكم طالبكم ومحبكم في الله هنري لينسا. هو كأن شيخ حسين متعذر، شبكة عنده رديئة، الله المستعان. نعم، فلنبدأ يا أستاذنا. بسم الله على بركة الله، نستفيد من علومكم ومن آدابكم. نسأل الله تعالى أن يلبسكم لباس الصحة والعافية. نعم. آمين. يتفضل مشكورا مأجورا يا أستاذنا الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ذلك يا أستاذنا عذرا، ليكون إن شاء الله أحاول أن حتى يأتي شيخ أحمد. طيب. نحاول أن نترجم كلماتكم الكريمة، ورجاء لا أمرا أن يكون الكلام فصلا قصيرا حتى ننقله بكل يسر للإخوة والأخوات. جزاكم الله خيرا. لا بأس لا بأس إن شاء الله. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Setelah Syekh memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat serta bersalam kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya yang mengikuti beliau seluruhnya. Nah, beliau akan membuka tema kita malam ini tentang tauhid insyaallah taala. Naam ya Ustaz. نعم، سنتحدث عن التوحيد. والتوحيد هو أعظم أمر يمكن أن نتحدث عنه. Syekh mengatakan insya Allah kita akan membahas tentang tauhid, yang mana tauhid adalah perkara yang paling agung. Nah. وكل الأنبياء أتوا يدعون إلى التوحيد. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Dan seluruh para nabi, mereka itu diutus untuk mendakwahkan tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sembahlah Allah semata, dan jauhilah taghut. Demikian perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi agar menyampaikan tauhid. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى التوحيد منذ أن بعثه الله عز وجل في مكة ثم في المدينة.
Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semenjak diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ia berdakwah kepada tauhid. Dakwah kepada tauhid di Mekah dan di Madinah. والتوحيد عظيم لأن الخطأ فيه يؤدي إلى الشرك. Tentang tauhid ini betul-betul sangat penting, karena ketika kita salah memahami, maka akan fatal akibatnya, bisa menyampaikan atau menjerumuskan kita ke dalam kesyirikan. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man laqi Allah la yusyrik bihi syai'a dakhalal jannah, wa man laqi Allah yusyrik bihi syai'a dakhalan nar." Siapa saja yang mati, menjumpai Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan tidak berbuat syirik, dia akan masuk surga. Dan siapa saja yang mati atau meninggal kemudian berjumpa dengan Allah dalam keadaan mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan masuk neraka. ولهذا خشي الأنبياء من الشرك بخطورته على التوحيد. Oleh karena itu, para nabi mereka takut tentang bahaya kesyirikan ini. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام نبي الله إبراهيم يقول: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ia takut terjerumus ke dalam perbuatan kesyirikan. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak-anakku dari menyembah al-asnam, yaitu berhala-berhala. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. Dan begitu pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, akhwaf ma akhafu ala ummati asyirkul asghar, fasuila faqala ar-riya atau kama qala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga khawatir akan kesyirikan ini. Beliau bersabda, yang paling aku takuti atas umatku adalah syirik kecil. Kemudian Nabi ditanya, apa gerangan syirik kecil itu? Nabi menjawab, ar-riya, perbuatan riya. فإذا عرفنا أهمية التوحيد وخطورة الشرك يجب علينا أن نعتني بالتوحيد. Apabila kita sudah mengetahui tentang pentingnya dan urgennya tauhid dan bahayanya syirik, kita harus betul-betul memperhatikan tentang perkara atau masalah tauhid ini. وأن نبتعد عن الشرك ووسائله. Dan kita harus menjauhi kesyirikan dan wasilah-wasilahnya, hal-hal yang bisa menyampaikan kita kepada kesyirikan tersebut. ولكن ما هو التوحيد؟ التوحيد هو إفراد الله عز وجل بالعبادة. إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. Tetapi apakah yang dimaksud dengan tauhid itu? Tauhid adalah ifradullah ta'ala bil ibadah. Kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan kita kepadanya. ونحن في رمضان نصوم لمن؟ نصوم لله وحده. ولا نصوم لله سبحانه وتعالى ومعه أحد. Dan kita di Ramadan, kita di bulan Ramadan ini berpuasa. Untuk siapa puasa kita? Kita berpuasa lillah, kita berpuasa hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. هذا معنى التوحيد. في كل عبادة نعبد الله عز وجل وحده ولا نشرك معه في العبادة أحد. Ini makna tauhid. Jadi kita menyembah Allah Subhanahu wa taala pada setiap ibadah
hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada setiap ibadah dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. فلا نتقرب إليه بالذهاب إلى الأولياء ولا إلى الأصنام ولا إلى الأشجار ولا إلى الأحجار، وإنما العبادة لله سبحانه وتعالى مباشرة. Jadi kita bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak kita bertakarrub kepada aulia. Nah, para wali-wali yang sudah meninggal atau masih hidup yang itu merupakan kesalahan. Nah, juga tidak kita bertakarrub atau mendekatkan diri atau beribadah kepada siapa, batu-batu, pohon-pohon dan lain sebagainya. وهذا الفعل التقرب إلى الأولياء والأشجار والأحجار كانت تفعله كفار قريش. Dan bertakarrub, ya, beribadah atau mendekatkan diri kepada aulia, para aulia, asjar, pohon-pohon, batu-batu, ini adalah kelakuan atau perbuatan orang-orang kafir Quraisy. فكانوا يقولون كما في القرآن الكريم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فحكم الله عليهم بالكفر. Dan mereka, orang-orang kafir Quraisy, berkata sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Qur'an, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang kafir Quraisy mereka berkata, kita tidak menyembah para orang-orang soleh ini, aulia ini, kecuali hanya untuk supaya mereka mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi walaupun demikian Allah tetap mengatakan mereka orang-orang kufar. ولذلك لا بد أن تكون العبادة خالصة لله سبحانه وتعالى، وهذا الشرط هو الشرط الأول لقبول أي عبادة. Oleh karenanya kita harus betul-betul mengikhlaskan setiap ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini syarat yang pertama untuk diterimanya setiap amalan. فشرط الإخلاص هو التوحيد، إفراد الله بالعبادة والإخلاص له بها. Dan syarat keikhlasan itu apa? Syarat keikhlasan itu adalah tauhid. Tauhid itu sendiri. Nah, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala semata. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan mereka tidaklah diperintah kecuali hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mengikhlaskan ibadah mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. أما الشرط الثاني لقبول العبادة فهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. Adapun syarat yang kedua untuk diterimanya ibadah seorang muslim adalah ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berittiba, kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah tersebut. ولذلك قال عليه الصلاة قال الله سبحانه وتعالى عنه وإن تطيعوه تهتدوا وإن تطيعوه تهتدوا. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tuti'uhu tahtadu. Apabila kalian mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian telah mendapat petunjuk atau hidayah. وقال سبحانه وتعالى أيضا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." وهذا يعني أن الإنسان يبتعد أيضا عن البدع. Jadi belum diterjemahkan ya ayatnya, "Qul in kuntum tuhibbunallah," katakanlah apabila kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka
fattabi'uni, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Naam, dan ini juga memberi isyarat atau keterangan bahwa tentang bahayanya atau larangan kita berbuat bid'ah di dalam beribadah. وهذا يدلنا على أهمية التوحيد وأن أول ركن من أركان الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan ini menunjukkan sekali lagi kepada kita tentang pentingnya tauhid. Nah, jadi asyhadah, jadi syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, pentingnya tentang hakikat syahadat itu, persembahan kesaksian seseorang tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya. ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. Dan makna atau maksud dari syahadat la ilaha illallah adalah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. فعبادة الله سبحانه وتعالى هي حق لله عز وجل وكل العبادات الأخرى لغير الله باطل. Dan setiap ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah selain kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah kebatilan. ولذلك لا إله إلا الله لها ركنان النفي والإثبات. Oleh karena itu, la ilaha illallah mempunyai dua rukun. Isbat menetapkan, an-nafyu menafikan, wal isbat dan menetapkan. Jadi ada dua rukun la ilaha illallah, an-nafyu wal isbat. Kita meniadakan dan menetapkan. لا إله نفي الألوهية عما سوى الله. لا إله إلا الله الركن الثاني إثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى. La ilaha jadi menafikan sesembahan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak disembah. Nah, seluruhnya illallah isbat. Kita menetapkan kecuali Allah saja yang berhak diibadahi. ولها 7 شروط. لا إله إلا الله لها 7 شروط. Dan العلم. la ilaha illallah mempunyai 7 syarat. العلم بلا إله إلا الله واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والانقياد والقبول. 7 شروط. علم. 7 syarat. نعم. 7 syarat la ilaha illallah. Al-ilmu bila ilaha illallah, kita harus mengilmuinya. Kemudian al-yaqin, kita harus meyakininya. Kemudian al-ikhlas, kita harus ikhlas dalam ucapan dan perbuatan kita. Kemudian as-sidqu, kita harus jujur. Kemudian al-mahabbah, kita mencintai tentang konsep tauhid tersebut. Kemudian al-mahabbatu wal inqiyadu, ketaatan dan ketundukan kita atas konsekuensi la ilaha illallah tersebut. As-sidqu wal mahabbatu wal inqiyad wa al-qabul. Wal qabul. Kita harus menerima tentang konsep la ilaha illallah tersebut. Ana ukarir ya Ustaz hatta yaktub al-ikhwan wal akhwat. Jadi syarat la ilaha illallah ada 7. Yang pertama al-ilmu, ilmu, kemudian yakin, ikhlas, kemudian sidq, kejujuran, kemudian al-mahabbah, kecintaan kita kepada tauhid tersebut, kemudian al-inqiyad, ketundukan kita kepada tauhid tersebut, dan yang terakhir adalah al-qabul, kita menerima konsep tauhid tersebut. أحسنتم. أما شهادة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي تشمل تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب 4 أشياء: تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع.
Adapun syahadat Muhammad Rasulullah mencakup 4 hal. Yang pertama, tasdiquhu fima akhbar. Kita harus membenarkan Nabi Muhammad SAW terhadap apa-apa yang beliau kabarkan kepada kita. Kemudian yang kedua, ta'atuhu fima amar. Kita harus mentaatinya terhadap apa yang diperintahkan kepada kita. Kemudian yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wajazar. Kita harus menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga ya, yang keempat wa alla yu'badallah illa bima syara', dan kita tidak boleh menyembah Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan yang telah disyariatkan. تصديقه صلى الله عليه وسلم لأنه عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Kenapa kita membenarkan Nabi Muhammad SAW? Karena Nabi Muhammad SAW sudah ma'ruf, shadiq masduq, jujur dan orang yang dipercaya, orang yang jujur dan orang-orang percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, dan itu teruji sebelum Muhammad diangkat menjadi nabi ya. Kemudian apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tidak bercakap atau berkata berdasarkan atau mengikuti hawa nafsunya, tetapi itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. طاعته فيما أخبر عليه الصلاة والسلام لأن الله سبحانه وتعالى قد أمر بذلك فقال من يطع الرسول فقد أطاع الله. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله سبحانه وتعالى. Ketaatan kepada beliau, mengapa? Karena Allah memerintahkan itu. Nah, jadi siapa yang mentaati Rasulullah SAW, faqad ata'a Allah. Dia hakikatnya sudah mentaati Allah Subhanahu wa taala. اجتناب ما نهى عنه وزجر كل ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب على المسلم أن يجتنبه ولا يفعله من المعاصي. Dan menjauhi apa-apa yang beliau larang wajib atas setiap muslim untuk berusaha menjauhi apa-apa yang telah beliau larang. يقول صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فانتهوا وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fantahu, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Nabi bersabda, apa yang telah aku larang atas kalian maka stop, berhentilah, dan apa-apa yang telah aku perintahkan kepada kalian maka kerjakanlah semampu kalian. فالنواهي يجب اجتناب ولو وقع الإنسان في معصية تاب إلى الله. Larangan-larangan wajib untuk ditinggalkan. Apabila terjatuh kepada larangan kemaksiatan, wajib untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. والله عز وجل يقبل توبة من تاب إليه. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat orang yang bertaubat kepadanya. أما الأوامر فإن الإنسان يأتيها بحسب الاستطاعة. فالمريض يخفف عنه والمسافر يخفف عنه حسب استطاعته. إذا استطاع أن يصلي قائما، إذا لم يستطع جالسا، إذا لم يستطع على جنبه وهكذا. Adapun perintah-perintah maka hendaknya dikerjakan semampunya. Apabila dia bisa berdiri, kalau nggak bisa dengan duduk ya ketika sholat. Jadi orang musafir diberi keringanan, ya orang sakit diberi keringanan. Jadi hendaknya berusaha sebisa mungkin. Nah, jadi orang yang sholatnya nggak bisa berdiri boleh duduk. Nah, orang sakit juga dapat keringanan dalam masalah ibadah. Nah. الأمر الرابع أن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني أن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ناسخة لما قبلها من الشرائع، شرائع الأنبياء الآخرين. Kemudian wa alla yu'badallah illa bima syara', dan tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala atau Allah tidak disembah kecuali dengan apa yang telah beliau syariatkan. Ini menunjukkan bahwa syariat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu menasakh atau menghapus syariat-syariat sebelumnya. ولهذا لا يجوز أن يتعبد الإنسان
بشريعة سابقة من شرائع الأنبياء السابقين. Oleh karenanya tidak dibenarkan seorang muslim beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syariat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وإنما يجب أن يتعبد الله بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang mana kita itu harus beribadah kepada Allah wajib ya dengan apa yang telah digariskan atau disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ولذلك كل الأديان السابقة والشرائع السابقة نسخت بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والكتب السماوية السابقة نسخت بالقرآن الكريم. Oleh karenanya syariat-syariat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab-kitab sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dinasakh atau dihapus dengan adanya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة، المراد بها أمة الدعوة، ثم لا يتبع ما جئت به إلا كان من أصحاب النار. والحديث رواه الإمام مسلم. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadi, Naam la yasma'u bi min hadhihi al-ummah Yahudi atau Nasrani, thumma Yahudiyun wa Nasraniyun, thumma la yattabi'u ma ji'tu bihi illa kana min ashabin nar." Atau kama qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Sahih Muslim, "Demi yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah seorang mendengar tentang aku dari kalangan Yahudi atau Nasrani." Maksudnya di sini umat dakwah ya, kemudian tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW, illa kana min ashabin nar, kecuali ia akan masuk neraka. وكل هذا يدل على الاتباع. فالله سبحانه وتعالى قال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. كل نبي من الأنبياء له شريعة مستقلة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم له شريعته التي يجب علينا أن نتبعها. Ini semua menunjukkan pentingnya kita ittiba atau mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beribadah. Setiap nabi punya syariat sendiri. Setiap nabi punya syariat sendiri. Dan kita umat Muhammad punya syariat sendiri, yaitu syariat yang telah digariskan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. ويقول صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أبناء علات. أبناء علات معناها الإخوة غير الأشقاء. يقول: نحن معاشر الأنبياء أبناء علات، أبونا واحد وأمهاتنا شتى، يعني الشرائع مختلفة، والأب الذي هو واحد هو التوحيد، فكلهم جاءوا بالتوحيد. يتقطع الصوت عندكم يا أستاذ، لو حبذا لو تكرر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نحن معاشر الأنبياء أبناء علات، أبونا واحد وأمهاتنا شتى، يعني كل نبي له شريعة وكلهم جاءوا بالتوحيد، دينهم واحد، التوحيد. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Nahnu ma'syarul anbiya abna'u illat." Jadi kita para nabi itu bapaknya satu, tapi ibunya beda-beda. Maksudnya apa? Saudara bukan kandung. Ikhwah ghair al-ashiqa, kata Ustaz. Dan semua nabi, jadi semua nabi ya, saudara-saudaranya Nabi Muhammad SAW, semuanya berdakwah kepada tauhid. التوحيد العلماء نظروا إلى الأدلة التي وردت فيه فوجدوا أنه ينقسم إلى 3 أقسام. Tauhid, ketika ulama mempelajari atau melihat dalil-dalil yang ada, maka terbagi menjadi 3. القسم الأول توحيد الربوبية، وهو إفراد الرب بأفعاله هو سبحانه، فهو الخالق المالك المتصرف في هذا الكون. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, yaitu kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala
atas perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala sesuatu, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini. Jadi yang berhubungan dengan af'al Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semuanya, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki semuanya, Allah Subhanahu wa taala yang memberi rizki dan lain sebagainya. Ini tauhid rububiyah yang pertama. وتوحيد الألوهية وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال العبد فيصلي لله ويصوم لله ويزكي لله وحده. Adapun tauhid uluhiyah itu adalah seorang hamba ya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada setiap perbuatannya. Nah, jadi jadi seorang hamba af'al ibad, seorang hamba, perbuatan-perbuatannya semuanya diikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, yusolli lillah. Salat itu hanya karena Allah dia salatnya. Puasa karena Allah Subhanahu wa taala, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya lillah. Nah, التوحيد الربوبية أقر به المشركون لكنه لا ينفعه. Tauhid rububiyah orang-orang musyrik juga meyakininya, tetapi nggak bermanfaat. قال الله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walain sa'altahum, apabila engkau bertanya kepada mereka wahai Muhammad, orang-orang musyrik di zaman Nabi Muhammad, man khalaqas samawati wal ard la yaquluna لا يقولون الله في آية خلقهن. Nah, yaqulunna. Nah. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Nah, mereka akan menjawab dengan penuh keyakinan pakai taukid. Allah. Jadi mengakui Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan. Orang-orang musyrik tapi tidak berguna bagi mereka pengakuan rububiyah ini. ولم ينفعهم ذلك بل عذبهم الله سبحانه وتعالى في النار. Dan tauhid rububiyah yang ada pada orang musyrik itu sama sekali tidak bermanfaat bagi mereka. Bahkan itu menjadi sebab mereka diazab di neraka. لأن الواجب عليهم هو توحيد الألوهية. Karena kewajiban mereka seharusnya orang musyrik itu hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, dalam ibadah. Jadi dalam uluhiyahnya. Jadi tidak cukup meyakini Allah sebagai pencipta, tapi harus mengikhlaskan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. وهذا يعني أنه لابد من إفراد الله بالعبادة الظاهرة، الصلاة، الصيام، الزكاة، الذبح. قال الله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي أي الذبح ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Oleh karenanya ini semua mewajibkan untuk mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, kita semua mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada ibadah-ibadah yang zahirah, yang nampak seperti salat, ya, kemudian menyembelih, adzabah, dan lain-lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, wa nusuk, dabah, sembelihanku, hidupku, salat, hidupku dan matiku itu semuanya hanya untuk lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan aku diperintahkan untuk menjadi orang yang beriman, orang yang wabidzalika qala ta'ala wabidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dan oleh karenanya aku diperintahkan untuk itu dan aku adalah orang yang pertama kali berserah diri. مثال على الذبح لو أن ساحرا قال لرجل اذبح ديكا للجن، فما حكم هذا الفعل؟ حكم هذا الفعل أنه شرك لأنه ذبح لغير الله، فأي ذبح لغير الله هذا شرك. Contoh tentang kesyirikan pada masalah menyembelih. Apabila ada seorang sahir, tukang sihir,
atau dukun dia berkata kepada seorang, sembelilah binatang ini, ayam dan lain sebagainya begitu ya, untuk jin ini, maka ini kesyirikan, tidak boleh. Nah, jadi seluruh sembelihan yang diniatkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala ini adalah satu bentuk kesyirikan. وكذلك الأعمال القلبية لابد أن تكون لله سبحانه وتعالى، مثل الخوف، خوف السر، يعني ما يخاف الإنسان من الميت أو من غيره خوف سر. الخوف والخشية والرجاء والرهبة والرغبة، كل هذه العبادات القلبية تكون لله سبحانه وتعالى. Dan begitu pula dengan amal-amal hati seperti takut, rasa takut, harap, cemas dan lain sebagainya. Jadi seorang harus hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Roja, hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak takut kepada mayit dan lain sebagainya. Ini juga harus betul-betul diperhatikan. Jadi al-amal al-qalbiyah, jadi amalan-amalan hati juga harus semuanya hanya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. وقلت خوف السر لأنه قد يخاف الإنسان من الأسد، هذا خوف الطبيعي لا شيء فيه. أما خوف السر فأن يخشى الإنسان من شخص أنه له تأثير في الكون. Nah, Syekh mengatakan bahwa tadi dijelaskan khauf as-sir, ya, takut yang terselubung. Nah, karena apa? Karena nanti ada manusia yang takut secara tabiat dia, takut kepada binatang buas, kepada hal-hal yang secara tabiat, maka kalau yang seperti ini tidak syirik, ya. Nah, كذلك من الأمور المهمة في التوحيد الشفاعة. فبعض الناس نعم تفضل. Dan termasuk pembahasan yang penting dalam masalah tauhid ini tentang masalah syafaat. Nah, فبعض الناس يذهب إلى الولي ويطلب منه الميت الشفاعة عند الله. Sebagian orang datang ya kepada mayit, dan meminta kepada mayit tersebut syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala, agar memberikan syafaat kepada dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. وهذا من الشرك. لماذا؟ لأنه ميت لا يستطيع أن ينفع نفسه فلن ينفع غيره. Dan ini termasuk kategori perbuatan syirik. Kenapa? Karena jawabnya karena dia mayit. Dia tidak bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri atau memberikan manfaat kepada orang lain. والشفاعة ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه أنها يوم القيامة. Dan syafaat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam kitabnya bahwa itu ada di hari kiamat. والشفاعة شفاعتان، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. Dan syafaat ada dua, syafaat yang musbatah yang ditetapkan, wal manfiyah yang diterima, ya. Kemudian yang manfiyah yang ditolak. الشفاعة المثبتة يوم القيامة لها شرطان. Syafaat yang akan diterima di hari kiamat ada dua syarat. الشرط الأول رضا الله سبحانه وتعالى عن الشافع والمشفوع له. رضا الله سبحانه وتعالى عن الشافع والمشفوع له. Syarat yang pertama adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang memberikan syafaat dan kepada orang yang akan menerima syafaat itu sendiri. قال الله سبحانه وتعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yashfa'una illa liman irtadha. Dan tidak akan bisa memberi syafaat kecuali orang yang Allah ridhoi. Nah, فإذا لم يكن الله عز وجل راضيا عنه لا يشفع له ولا يشفع. لو تكرر يا أستاذ. لو إذا لم يرضى الله عن الشافع فلا يقبل منه، وإذا لم يرضى عن المشفوع له فلن يقبل منه. لابد من هذا الشرط، الرضا، رضا الله سبحانه وتعالى.
Kemudian Syekh menegaskan kembali, apabila Allah tidak ridha kepada yang memberikan syafaat atau kepada yang akan menerima syafaat, maka tidak akan ada syafaat tersebut. Nah, الشرط الثاني في الشفاعة هو الإذن، أن يأذن الله سبحانه وتعالى. syarat yang kedua tentang syafaat yang diterima ini, adalah Allah Subhanahu wa taala meridhai, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan. Idnullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada orang yang memberikan syafaat tersebut. قال الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang bisa memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada kecuali orang yang sudah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. فهنا إذا أذن الله سبحانه وتعالى للشافع أن يشفع ورضي عنه ورضي عن المشفوع كانت الشفاعة يوم القيامة. Di sini apabila Allah Subhanahu wa taala sudah memberi izin kepada yang akan memberikan syafaat dan Allah ridho kepada orang yang akan mendapatkan syafaat tersebut, maka diterima syafaat tersebut. أما غير ذلك من الشفاعات فإنها غير مقبولة وهي شفاعة منفية نفاها الله سبحانه وتعالى. Adapun syafaat selain yang sudah dijelaskan itu ghairu maqbul, tidak diterima, manfiyah, tertolak atau tiada gunanya. ولذلك طلب الشفاعة من الأموات شرك بالله سبحانه وتعالى. Oleh karenanya memohon syafaat kepada orang yang sudah meninggal, kepada mayit, itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. النوع الثالث من انواع التوحيد ذكرنا توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات. Tauhid yang ketiga yang akan kita sebutkan, kita sudah menyebutkan tauhid rububiyah. Yang pertama tauhid uluhiyah, yang kedua dan yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat, nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang berhubungan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. وتوحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالأسماء الحسنى والصفات العليا. Jadi tauhid asma wa sifat adalah seorang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang mulia, dan sifat-sifat yang mulia, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. فأسماؤه سبحانه وتعالى وصفاته في غاية الجمال والكمال. Dan nama-nama juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu sangat indah dan sangat sempurna. قال سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. Allah Subhanahu wa taala berfirman walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang paling baik, paling indah. Oleh karenanya berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama tersebut. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. Dan tinggalkanlah orang-orang yang tersesat atau yang keliru di dalam memahami atau meyakini nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut, mereka akan dibalas terhadap apa yang mereka lakukan. ولذلك يحذر المسلم من تكييف الصفة فيقول لها كيفية معينة، لا نعلم كيفية الصفات ولم نخبر بها. Oleh karenanya seorang muslim hendaknya berhati-hati, jangan mentakyif, jangan membagaimanakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Jadi jangan. Karena apa? Karena tidak dikabarkan. وكذلك لا نمثل الصفة فلا نقول صفة الله مثل صفات الخلق. فالخالق غير المخلوقين، له يد لكنها ليست مثل يد المخلوقين، له عين له عينان ليست مثل أعين المخلوقين، له وجه ليس مثل وجه المخلوقين. Dan kita pun tidak boleh menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, tidak sama dengan tangan makhluk. Allah Subhanahu wa taala memiliki dua mata, tidak sama dengan kedua mata makhluk. Jadi kita tidak boleh menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluknya. قال الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. ونحذر من تعطيل الصفات والأسماء. Dan kita pun harus berhati-hati jangan sampai kita mentaktil atau meniadakan. Nah, kita tidak menerima asma atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. ولكن نثبت الأسماء والصفات. Tapi kita kewajibannya adalah mengisbat, kita mengakui, menetapkan terhadap apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tetapkan. فالله سبحانه وتعالى يسمع ويرى ويتكلم متى ما شاء، وهو سبحانه وتعالى فوق العرش، فوق العرش بائن من خلقه سبحانه وتعالى. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya, ba'inun an khalqihi, jauh dari makhluknya, terpisah dari makhluknya. قال الله سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha menguasai, fauqa ibadihi, al-qahiru fauqa ibadi, yang Maha menguasai di atas hamba-hambanya. وهو مع خلقه بعلمه وبإحاطته لكن ليس بذاته سبحانه وتعالى. Allah Subhanahu wa taala bersama makhluknya dengan ilmunya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui perbuatan mereka bukan dengan zatnya. لأن الله سبحانه وتعالى لا يكون في الأماكن أكرمكم الله التي لا تليق بالناس، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ لا يكون في الأماكن النجسة ولا يكون في المخلوقات، وإنما هو فوق العرش والخلق كلهم تحته سبحانه وتعالى. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin di tempat-tempat yang tidak cocok dengan manusia itu sendiri, tempat-tempat yang jorok, tempat-tempat yang kotor. Nah, jadi ولا يحل في الأشياء، لا يحل في الأشياء. Dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak menetap atau masuk atau berada di sesuatu dari makhluknya, dari makhluknya. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. وهذا هو معنى أنواع التوحيد الثلاث. Ini adalah makna dari tauhid asma wa sifat. نعم. ولذلك لابد أن يتعلم المسلم التوحيد حتى يكون على بينة، لأنه أهم الأمور وهو سبب النجاة يوم القيامة. Oleh karena itu wajib bagi seorang muslim untuk mempelajari tauhid ini. Karena ini perkara yang paling penting. Nah, perkara yang paling penting yang akan menentukan nasibnya kelak di hari kiamat. قال الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم هنا الشرك. قال الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن في الدنيا والأمن في الآخرة والهداية في الدنيا والهداية في الآخرة. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka orang-orang yang bertauhid ya. Naam, alladzina lam yalbisu imanahum alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mencampurkan. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, mereka tidak menodai keimanan mereka dengan kezaliman, dan kezaliman adalah kesyirikan. Kezaliman adalah kesyirikan itu sendiri. Jadi orang-orang yang tidak berbuat syirik, ya, orang-orang yang bertauhid itu adalah orang yang akan mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat, serta mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. فإن الشرك الأكبر مثل الحدث الذي يفسد الطهارة. الشرك الأكبر يفسد التوحيد مثل ما يفسد الحدث الطهارة. Syirk al-akbar, kesyirikan paling besar, itu bisa membatalkan keimanan, membatalkan tauhid sebagaimana hadas membatalkan toharoh.
Kalau kita berhadas, maka kita batal toharohnya. Nah, kesyirikan besar juga bisa membatalkan tauhid. أما الشرك الأصغر وهو قول ما شاء الله وشئت لولا الله وفلان الحلف بغير الله سبحانه وتعالى هذا ينقص التوحيد ويؤثر في التوحيد لكنه يبقى معه الإنسان مسلما لا يخرج عن دائرة الإسلام. Adapun syirik kecil seperti bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian seorang berkata Masya Allah wa syi'ta, ini karena kehendak Allah dan kehendak kamu, ya. Kemudian yang lainnya, ya, seperti sudah kita sebutkan tadi, itu adalah mengurangi tauhid itu sendiri. Nah, bisa membahayakan tauhid, tapi orang tersebut tidak kafir, orang tersebut tetap menjadi seorang muslim. Maksudnya syirik kecil itu tidak mengeluarkan seorang dari daerah keislaman. أقل من الشرك الأصغر أيضا الكبائر، قتل النفس، الزنا، الكبائر هذه يوم القيامة صاحبها تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل غفر له وإن شاء عذبه سبحانه وتعالى. Kemudian di sana إذا لم يتوب. نعم. Kemudian di bawah syirik kecil di sana ada kabair, dosa-dosa besar. Nah, berzina, dan dosa-dosa besar yang lain, orang seperti ini di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila mati belum bertaubat, apabila seorang mati belum bertaubat, maka di hari kiamat di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak diampuni dosanya. Kalau Allah berkehendak Allah Subhanahu wa taala akan azab dulu di neraka. Tapi ujung-ujungnya tetap akan Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Nah, Masya Allah. Nah, jazakumullah khairan ya ustazana wa istafadna min ulumikum wa adabikum. Nas'alullah ta'ala an yahfadhakum wa an madha yubqikum dhukhratan lil ummah. Wa al'an naftah majal law adintum naftah ba'd as'ila wa su'alain hatta yastafid al-ikhwan wal akhwat. Nah, jazakumullahu khairan. Nah, bagi teman-teman yang mau bertanya langsung pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia, silakan. Insya Allah akan diterangkan oleh Syekh. Nah, silakan yang mau bertanya, boleh langsung atau via chat. Via chat agak susah ya bacanya kadang-kadang. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadal. Ini Ustaz, yang sekarang di negara kita itu yang lagi ramai tentang pawang hujan Ustaz. Nah, kemudian ada sebagian orang itu bermain-main kalau mau hujan itu. Misalkan kalau ada acara, boleh ada ininya apa seperti remote langit gitu. Dia bermain-main dengan itu, apakah itu istihza Ustaz? Syukran Ustaz. Oh, pertanyaan antum diterjemahkannya susah ya, sederhana. Oke, dari mana ini? Jadi Jakarta Ustaz. Dengan Bapak Hadi ya? Nah, Ustaz. Oke, al-akh al-karim Hadi min Jakarta, Masya Allah wa yahfaduhu. Nah, soal ma yata'allaq bimana? Kif naqul bil Arab? Indana بعض الناس عندنا يدعي بطرائق خاصة هو يقدر على تغيير مسارات المطر. مثلا عندنا برنامج مثلا وليمة العرس زواج أو هناك برنامج رسمي أو مهم حتى لا ينزل مطر ماذا يفعل بعض ماذا أحيانا يعني يتصرف يقول يتصرف في الكون. هو يدعي أن هذا السحاب سوف ينتقل، وبعضهم يدعي أنه بإذن الله، وبعضهم يقول أنا أخاطب السحاب حتى ينتقل. نعم، لا ينزل مطر عندنا ولكن أنقله إلى مكان آخر لا يؤذينا.
هكذا. نعم. ثم بعضهم أحيانا هذا الشق الأول من السؤال، وهذا كثير عندنا هذه الأشياء. نعم. ثم الشق الثاني رجل يمزح مثلا، ماذا يمزح فقط. أنا أستطيع أن أصرف هذا السحاب حتى ينتقل إلى مكان آخر حتى لا ينزل علينا المطر. نعم. هو يمزح فقط. ما حكم هذه المزاحات؟ إذا في الحقيقة السؤال ماذا سؤالين. نعم. لا أدري هل فهمت. لا أظن. طيب بالنسبة لتصريف السحاب يا شيخ، بالنسبة لتصريف السحاب نحن نقرأ في القرآن الكريم أن تصريف السحاب الذي يصرفه هو الله سبحانه وتعالى. وتصريف السحاب والماء تصريف السحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فالله عز وجل هو الذي يصرف هذا السحاب، وهو الذي يتصرف فيه كما يشاء. أما قضية تكثيف الماء فهذه من الأمور التي قد يستطيع البشر فعلها. يعني أحيانا قد يعني يضعون بعض الأشياء التي تؤدي إلى تكثيف الماء. الماء من الناحية العلمية يتكون من هيدروجين وأكسجين، فهم بطريقة معينة يجعلون الأكسجين يتحد مع الهيدروجين فيكون الماء. هذه لا إشكال فيها من الناحية العلمية المثبتة. لكن التصرف في الرياح والتصرف في المطار هذا من فعل الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم في قصة مع صحابته كان في سفر، فعندما جاء الصبح وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم كان في الليل مطر. قام النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح فقال دعت الصحابة على التوحيد، فقال لهم من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، يعني بسبب نجم كذا وكذا، فهو مؤمن كافر بي مؤمن بالكوكب. ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي وكافر بالكوكب. فهنا نسبة المطر لمن؟ لله سبحانه وتعالى، وليس للكواكب وليس للأشخاص وليس للبشر وليس للمخلوقات، إنما الذي يصرف هذا الكون الله سبحانه وتعالى. فالتوحيد يجعل الإنسان ينسب الفعل لله سبحانه وتعالى. أحيانا قد يكون سبب فعلا، يعني مثلا الطب الآن الطبيب يعطي العلاج فيشفى المريض، هذا سبب. فإذا كان السبب شرعيا، فهمت؟ أطلت عليك، فهمت كلامي؟ إذا كان السبب شرعيا، إذا كان شرعيا أو حسيا. الحسيا الطب هذا سبب حسي، يأكل الدواء فيشفى، هذا سبب حسي. والسبب الشرعي ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه، يعني جعل شيء سبب لشيء، يعني جعل مثلا الزواج سببا لإنجاب الأطفال. فالأسباب الشرعية أو الحسية لا إشكال فيها، لكن الأسباب غير الحسية أو غير الشرعية هذه من قال بها فهو مشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم الشيء الثاني رجل يمزح فقط. أنا لا يجوز، لا يجوز المزح بهذا، لأن هذا من فعل الله سبحانه وتعالى، ومن مزح بهذا فقد أساء إلى الله سبحانه وتعالى، ويتوقف الإنسان على المزح بدلها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن الرجل يقول الكلمة من أجل أن يضحك الناس، فما بالك برجل يعني يتألى على الله سبحانه وتعالى ويقول بأشياء هو لا يستطيع فعلها، وإنما الذي يفعلها هو الله سبحانه وتعالى. نعم. ما شاء الله ما شاء الله. طيب Bismillah, terjib al-jawab. Jadi kata Syekh tentang pengaturan awan ya, tentang pengaturan angin itu sudah Allah jelaskan. Itu jelas itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Na'am wa batha fiha min kulli daba wa tasrifir riyahi was sahab. Na'am al-musakhkhar baina samai wal ard. La ayat liqaumin yaqilun." Jadi sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang arah angin ya, tentang awan ya, itu semua Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Nah, dan tapi juga Syekh memberi catatan ya, bahwa untuk seperti gini ya, kita mengalihkan hujan kalau memang itu dengan suatu sebab yang hissi ya, di situ pakai memang terbukti ya, kita pakai alat-alat yang itu biasanya sudah dipelajari ya, dan memang ada ahlinya. Kayak menggunakan garam, kemudian ada motor sinai atau
تغيير مسافة ماذا جهة المطار إذا كان بطريقة ماذا حسية شيخ ilmiah adalah iskal. Nah, jadi untuk yang seperti itu, nah, tidak ada masalah. Kemudian tadi saya menjelaskan tentang masalah hujan ini juga sebetulnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sedikit banyak menjelaskan hal tersebut, ya. Jadi ketika pada satu malam, kemudian selesai sholat subuh, hujan turun di malam hari, kemudian Nabi mengatakan kepada para sahabat, Allah Subhanahu Wa Taala berkata atau berfirman, pagi-pagi ini orang terbagi menjadi dua, ya. Ada orang yang berkeyakinan bahwa hujan hujan ini adalah karena sebab bintang-bintang itu. Orang yang meyakini bahwa hujan karena sebab bintang ini, maka orang tersebut adalah kafir kepada Allah dan beriman kepada bintang-bintang itu. Tetapi kalau orang yang mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmati, kita ini dapat hujan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini adalah orang yang kufur kepada bintang-bintang itu dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tadi ya orang bermain-main, ya li'anahum fi'lan ba'dhum yamza indi remote limada tagir as-sahab. Nah, manahu yamza. Nah, jadi untuk bermain-main dengan hal tersebut, saya bisa memindahkan hujan, saya punya remote ini ada AC besar, saya pindah, itu enggak selayaknya dan itu tidak boleh walaupun bercanda. Ya, kenapa? Karena Nabi itu melarang umatnya untuk bercanda agar orang-orang ketawa, padahal bohong. Bagaimana ini yang berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, pengaturan alam semesta ini. Itu mohon maaf kalau ada kekurangan jawabannya. Nah, hal hunak soal akhar? Hal taftah lana soal tani Ustaz akhir. تفضل. هذا سائل يقول نجم سبيلا بسم الله حياكم الله يا شيخنا الفاضل لو سمحتم لدي السؤال الخوف من الشيطان أيدخل فيه الشرك الأصغر أو الأكبر جزاكم الله خيرا يا شيخنا. الخوف الطبيعي. عفوا يا أستاذ نترجم سؤال حتى يستفيد الآخرين. Ini siapa? Najm Sabila, mohon maaf ya kalau salah namanya, bertanya tentang rasa takut kepada setan. Kita takut sama setan ini masuk kategori syirik besar atau syirik kecil? Nah, tafadhal ya Ustazana. الشيطان لا يستطيع أن يؤثر بإذن الله سبحانه وتعالى إذا تحصن الإنسان بالأوراد الشرعية. فلذلك الله سبحانه وتعالى قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون. فخوف السر يجب أن يكون من الله سبحانه وتعالى ولا تخاف من أحد آخر، إلا إذا كان مثلا أسد هجم عليك أو مثلا عدو صالح عليك تراه. أما الشيطان فهو غائب، والخوف من الغائب شرك بالله سبحانه وتعالى. نعم. Syekh Hafizahullah Ta'ala menjelaskan bahwa setan itu tidak bisa menyebabkan mudarat kepada manusia, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, jadi ketika seorang muslim berbenteng dengan zikir-zikir, wirid-wirid yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka setan tidak akan bisa memberikan gangguannya. Kemudian tentang takut kepada ghail, ghul, hantu dan lain sebagainya itu tidak boleh. Nah, itu termasuk perbuatan syirik. Idan al-khawf min al-ghul atau masalan hunak al-asya tatashakkal lana fi'lan ba'duna mazal yata'allaq bi hadhihi al-asya fil qabr hunak asya. Nah, al-khawf min hadhihi al-asya syirik ya ustazana. طبعا الإنسان لا يرمي نفسه إليها ويتعامل مع السحرة ويتعامل مع، لأن الشياطين تتسلط عليه وتجعله يخاف منها، ولكن يبتعد عن هذه الأشياء ويحقق التوحيد
يحقق التوحيد ويستعين بالأذكار الصباحية والمسائية، يحافظ على الصلوات، يقرأ القرآن الكريم، تذهب الشياطين. الله عز وجل قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الشيطان كيده ضعيف، لكن إذا المسلم استسلم له وتخلى عن سلاحه والذي هو الذكر والقرآن والالتجاء إلى الله، تسلط عليه الشيطان. Nah, untuk yang takut sama penampakan dan lain sebagainya juga yang pasti manusia tidak dekat-dekat dengan hal seperti itu, atau justru dia melakukan sebab-sebab yang bisa membuat setan akhirnya bisa menguasai dia. Jadi ketika seorang berhubungan dengan hal-hal demikian ya, dengan tukang sihir dan sebagainya, atau dia melupakan senjatanya, zikir-zikir ya, wirid-wirid, jauh dari Al-Quran, dia tidak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, setan bisa ya tasallat alai, bisa memang mempengaruhi orang tersebut, karena orang tersebut menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu dicatat bahwa inna kaida syaitani kana dha'ifa, sesungguhnya gangguan tipu daya setan itu lemah. Nah, adunnu al-waqt yudahimuna ya ustadana, wa na'tadzir min al-ikhwan wal akhwat ala adami mada la adri al-waqt, hal hana waqtul iftar indakum ya ustad? نعم فحان الوقت الآن. إذا كان في سؤال سريع نختم به لا بأس. إن شاء الله أظن نرسل ربما إذا هناك أسئلة بعض الأخوات إن شاء الله هناك واسطة منسق إن شاء الله نرسل أسئلة ونستفتي نعم من جنابكم الكريم، ونرسل الإجابة للإخوان والأخوات إن شاء الله، ونكرر ونجدد شكرنا نعم لكم على ما تفضلتم به من وقت والعلوم والآداب، فقد استفدنا منكم علما جما وأدابا. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرفع درجاتكم في الدنيا والأخرى، ونكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خير وأنا شاكر لكم الاستضافة. جزاكم الله خير وأنا شاكر لكم الاستضافة. بارك الله فيكم وفي جهودكم. وأسلم عليكم من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نرى الأماكن التي سار فيها والجبال التي صعد عليها حبيبنا عليه الصلاة والسلام في المدينة النبوية. نسأل الله أن تزوروها جميعا قريبا إن شاء الله تعالى، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. آمين يا رب، آمين. جزاكم الله خيرا. وعلما أنني تخرجت من في الجامعة الإسلامية في قسم علوم الحديث يا أستاذ، وربما رأيتكم حفظكم الله تعالى، حفظكم ربي. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا يا شيخنا. السلام عليكم. الله فيكم يا شيخ، الله يكتب أجركم. جزاكم الله خيرا يا شيخ. نستودعكم الله يا مشايخ. شكرا يا أستاذ، حفظكم الله. شكرا يا شيخ، جزاكم الله خير.